Good morning guys. Samahan niyo pala ako ngayon magluto ng adobong manok guys. Ayan. Nahiwa ko na rin pala guys yung ating mga gagamiting pangrekado guys. Ayan. Meron tayong luya. Meron tayong daon ng laurel. Meron tayong sibuyas. Meron tayong bawang. Meron din tayong suka at toyo. Ayan guys. Meron din tayong asukal para pang patamis sa ating adobo guys. Ayan. Meron din pala akong hiniwang patatas dyan guys. Yan. Meron din tayong magic sarap at saka chicken nor cubes at saka manok guys. Yan. Yung parte pala ng manok na yan guys. Thigh part at saka pakpak at hita. Yan kasi yung masarap na pang adobo guys. Yan. Tara guys. Samahan nyo ako magsimula guys. Samahan nyo ako magluto. Tara. Simulan natin magluto guys. Painitin lang natin yung ating kawali guys. Yan guys. Mainitin yung ating kawali guys. Tignan tayo ng mantika guys. Yan. Lagyan natin ating bawang guys. Yan. So yan ang ating sibuyas. Misa lang natin guys yan. I-brownish lang natin yung ating sibuyas at bawang. Yan, yan guys, pwede na guys. Yan. Lagyan natin ating guys, manok. Takot lang natin yan guys. Yan. Medyo pag brownin lang natin yung ating manok guys. Yan. Lagyan na rin natin luya, ating daon ng laurel at saka luya guys. Yan. Para meron siyang aroma guys yung daon ng laurel. Yan. Yan guys, lagyan na natin ng cubes chicken. Lagyan na rin natin ating magic sarap guys. Yan. Lagyan natin guys yan. Yan. Yan pala guys yan. Kumukulo na siya guys. Yan. Lagyan natin. Ngayon pala guys, lalagay ko na yung ating patatas para sumabay siya sa pagluto. Yan. Yan, takpan natin guys para mabilis siyang maluto. Yan guys, kumukulo na. Ngayon pala guys, lalagyan natin yung ating guys, ating suka. Lagyan na rin natin yung ating toyo. Yan. Lagyan natin guys. Lagyan na rin natin yung ating asukal guys. Yan. Para may tamis. Yan. Asim at tamis. Yan guys. Pakuluin lang natin guys. Natin. Yan. Dahil natin kumulo guys. Yan mga guys. Kumukulo na siya guys. Yan. Pala guys, ang pagluluto pala ng adobo guys, guys, kanya-kanya tayo ng guys, ng paraan o ng diskarte guys. Sa akin kasi guys, gusto ko merong gulay pa rin yung adobo ko guys, kaya linagyan ko siya ng patatas. Yan guys. May iba naman guys, pag nag-adobo, ano lang siya, ang gamit lang sa pag-adobo is ano lang, suka lang siya guys. Yan. Yan guys. Yan guys, malapit na itong maluto guys. Yan. Salamat pala sa panonood guys. Yan.
Yan guys. Okay na guys. Luto na. Yan na po pala yung ating finished product guys. Adobong manok guys. With patatas. Tara guys, mangan.